देखिए कि पीडी डिपार्टमेंट में फौज से बदतर हालात हो गए हैं। जैसे हम बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं, वैसे ही बिजली डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही हालात हैं कि रोज हम जंग लड़ रहे हैं और हम जंग में अपनी जानें गंवा रहे हैं। लेकिन हमारे ऑफिसर, काबिल ऑफिसर को कैसे ये वही आई कि ये इन 3 डेलीवेजरों और एक लाइनमैन ने नेग्लिजेंस की है, उसको सस्पेंड किया गया। क्या वहाँ पे एक जेई सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? वहाँ पे एक एई और एडब्ल्यू सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? सर्कल फर्स्ट में करीबन 16 एक्सीडेंट हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है। क्या वहाँ पे एससी जिम्मेदार नहीं है? वहाँ पे एक्सन जिम्मेदार नहीं है? क्या वहाँ पे एडब्ल्यू जिम्मेदार नहीं है? वहाँ पे हमारे छोटे मुलाजिमों को आगे करके अपनी वो पल्ला झाड़ देते हैं। करीबन 15 से लेके 20 नौजवान पीडीडी डिपार्टमेंट के इस साल से इस दुनिया से रुखसत कर गए। और क्यों कर गए? क्योंकि वो अपना काम अंजाम दे रहे थे, वो लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे थे और कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आज यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट के बहुत से मुलाजमीन यहाँ पे जमा हो गए। इसी के साथ साथ जेकेपीईसीसी के चेयरमैन नसीर अहमद बट भी यहाँ पे मौजूद है और इनके कुछ मसले मकासद है जो ये आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, वो भी आखिर सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे करीबन 35 जो बंदे हैं इलेक्ट्रोक्यूट हो गए हैं, जिसमें तकरीबन 20 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में कोई पुरसानी हाल नहीं है। हाँ, मीडिया को दिखाने के लिए, हायर अप्स को दिखाने के लिए हमारे डेलीवेजरों को आगे किया जाता है, हमारे लाइनमैन या इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाता है। तो ये एक तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं कि हमने जी अपने फेस को कवर कर लिया। लेकिन जिस आयाल में जिस फैमिली का एक बंदा जाता है, वो वही फैमिली जानती है कि उनके साथ क्या हाल होता है। कमाने के लिए जो एक अकेला बंदा होता है, तो उनकी फैमिली फिर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होती है। हम चाहते हैं अपने सीएम से, ऑनरेबल सीएम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारे हर एक डिवीज़न में 8-8 लाख रुपए सेंक्शन हो गए टीएनपी आइटम सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए, जो कि 3 महीने से हमें सुनाया गया कि 3 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए सेंक्शन किए गए हैं। 3 महीने पहले वो सेंटर स्टोर पहुँचे हैं पैसे, लेकिन अभी तक वो परचेजिंग नहीं हो रही है। तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो डंडूरा पीटते हैं कि हमने जी सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, जब 3 महीने तक आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स की परचेजिंग नहीं कर पा रहे हो, 3 महीने में कितने एक्सीडेंट्स हो जाएंगे? ये समझने वाली बात है। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ईडी अनंतनाग में जो हादसा हुआ, तो जो हमारे ऑफिसरों ने, मुझे नहीं समझ आता है कि वही तो बहुत पहले बंद हो गई है, तो उस ऑफिसर, मेरे ऑफिसर, काबिल ऑफिसर को कैसे ये वही आई कि ये इन 3 डेलीवेजरों और एक लाइनमैन ने नेग्लिजेंस की है, उसको सस्पेंड किया गया। क्या वहाँ पे एक जेई सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? वहाँ पे एक एई और एडब्ल्यू सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? सर्कल फर्स्ट में करीबन 16 एक्सीडेंट हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है। क्या वहाँ पे एससी जिम्मेदार नहीं है? वहाँ पे एक्सन जिम्मेदार नहीं है? क्या वहाँ पे एडब्ल्यू जिम्मेदार नहीं है? वहाँ पे हमारे छोटे मुलाजिमों को आगे करके अपनी वो पल्ला झाड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सीएम से, आप इंटरवेन कीजिए। आप देखिए कि पीडी डिपार्टमेंट में फौज से बदतर हालात हो गए हैं। जैसे हम बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं, वैसे ही बिजली डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही हालात हैं कि रोज हम जंग लड़ रहे हैं और हम जंग में अपनी जानें गंवा रहे हैं। लेकिन हमारे ऑफिसर हजरात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कमेटियां बनाई जाती हैं, वो कमेटी रिपोर्ट कहीं पे शाया नहीं की जाती है। तो ये हमसे कहते हैं कि ये आपकी गलती है और आपको बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं एक कातिल को? वो हर जगह पे कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पे क्या इंस्टॉल किया, ये पोल कैसा है, तारे सब स्टैंडर्ड है, आपका जो मटेरियल आ रहा है ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। इसमें इस छोटे मुलाजिम का कोई रोल नहीं है। ये हमारे एग्जन्स, एडब्ल्यूज, एसीज, ये सब उन तक महदूद है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा काम है आपकी लाइन काटना, आपकी लाइन ठीक करना। यही हमारा गुनाह है कि हम लोगों की खिदमत करते हैं, अपनी जानें देते हैं और जानें देकर फिर हमारे साथ दुश्मनों वाला या मुलजिमों वाला सलूक करते हैं। हम एक मुलाजिम 5 मुलाजिमों का काम करते हैं।
ہمارے ہر ایک لائن مین 5 سیکشن میں کام کرتے ہیں. جہاں پہ 8 ملازم ہوا کرتے تھے وہاں پہ میرا ایک PDL، ایک لائن مین، ایک MR کام کرتا ہے. یہ المیہ ہے. اور جب ہم چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اپنے حق کی آواز کے لیے، تو ہمارا منہ دبایا جاتا ہے. آپ پہ PSA لگائیں گے، آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے، آپ کو سسپینشن کر دیں گے. بالکل. تو یہاں پہ جنرل سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے. سر نصیر احمد بٹ صاحب نے بہت سے ایسے ایشوز تھے جن پہ انہوں نے بات کی. آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے کہنے پر آئے. فرسٹ آف آل میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، پوری الفاظوں میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو ED اننت ناگ AEE نے 3 بے گناہوں کو سسپینڈ کیا ہے. جانچ ہونی چاہیے. جانچ ہونے کے بعد جو بھی مورد الزام ہوگا اس کو سزا ملنی چاہیے. اور میری گزارش ہے UT کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے، UT کے LG صاحب سے، کہ ہر ایک جو بھی یہاں واقع ہوا ہے اس کی نئے سرے سے تحقیقات کرا کے ان کو سزا دی جائے جو اس میں ملوث ہے. میں AEE اننت ناگ کے اس آرڈر کو کنڈم کرتا ہوں اور اس منچ سے یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو رینسٹیٹ جلد سے جلد کیا جائے اور اس پہ باضابطہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے جو 3rd پارٹی سے وابستہ ہو اور اس پر کام کر کے اس ملزم کو سزا دی جائے جو اس میں ملوث ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں ہماری مایا ناز اور عزت مآب چیف میڈم نے ہر ایک ڈویژن کو 8 لاکھ روپے ٹولز کے لیے دیے ہیں، سیفٹی ٹولز کے لیے دیے، مگر زمین پر کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہے اور آئے دن یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. ان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیفٹی ٹولز نہیں ہے. اگر ہے بھی وہ سب سٹینڈرڈ ہے، ہیلمٹ سب سٹینڈرڈ ہے، باقی چیزیں وہ سب سٹینڈرڈ ہے. اور بڈگامہ کا جو یہ حادثہ ہوا ہے، ہم تمام JKPEC اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ ان حادثوں کو روکنے کے لیے گورنمنٹ راست قدم اٹھائے اور ان ملزموں کو سزا دی جائے جنہوں نے بغیر ویریفیکیشن اس ٹرانسفارمر کو سیٹل کیا تھا، لگایا تھا اور ارتھنگ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا اور یہ بیچارے موت کے شکار ہو گئے. ہم ان تمام گھر والوں سے تعزیتی پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور آئندہ جو یہ حادثات رکے اس کے لیے گورنمنٹ کوئی راست قدم اٹھائے. اور اس سال 15 سے 35 تقریباً ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، ان میں سے 15 سے 20 امپلائیز ہمارے وفات پا گئے، شہید ہو گئے. اور ان میں سے آج ایک ہمارا ہر دل عزیز جو جونیئر انجینئر ہتیش ولی بھی شامل ہے، ہمارا ٹیکنیشین جو کل ہی ہم سے جدا ہو گیا وہ بھی ہے. اور اس منچ سے میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، پرزور گزارش کرتا ہوں کہ ان حادثوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. تھینک یو. محمد سلطان میر افسر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے یہاں پہ. سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ حالانکہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین نے بھی اپنے تاثرات یہاں پہ بیان کیے، آپ کا کیا کچھ کہنا ہے تھوڑا پریسائز؟ میرا اس بارے میں صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ جو روزمرہ ملازموں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ملازم کو پاور ایکسیڈنٹ میں بار بار آتے ہیں، ان کی مشکلات آتے ہیں، اس چیز کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے، اس کے پریکاشنز لیے جائے، سیفٹی ایکٹس لیے جائے تاکہ ملازم بار بار ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے. کیونکہ سب سے اہم ہمارے لیے اس میں یہی چیز ہے کہ جو ملازموں کی ہلاکت ہو جاتی ہے. باقی سب چیز انسان کو آ جائیں گے، تنخواہ بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، ایریئر بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا، چاہے دیر سے سویر سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن جان واپس نہیں آتی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ملازموں کی سیفٹی پر سب سے زیادہ غور کیا جائے تاکہ مزید ہلاکتیں نہ ہو جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے PDL TDL ورکرز ہیں اس میں جو وہ ہلاک ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن کی کوئی اسکیم ہی نہیں موجود ہے. ان کو اس ہلاکت کے بعد کوئی ریہیبلیٹیشن ان کے عیال کو ان کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. وہ سب سے اس میں اور دوسرا پوائنٹ سب سے اہم اس میں ہے ہمارا صرف یہی کہنا ہے جو باقی معاملات کو چھوڑ کر ملازموں کی سیفٹی کی طرف توجہ دیا جائے اور جو یہ وہ غیر مستقل ملازمین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک اہم اور ترنت امیجیٹلی ان کی ایک ریہیبلیٹیشن اسکیم عمل میں لائی جائے. بہت بہت شکریہ. آخر میں نصیر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ نے سیفٹی ٹولز کی یہاں پہ بات کی ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں, ہمیں دیے نہیں گئے, تو آپ سے جاننا چاہیں گے ایسے سیفٹی ٹولز میں کون کون سی چیزیں آتی ہے جو ایک PDD ملازم کو بہت ہی ضروری ہوتی ہے جب بھی وہ کوئی کام کرنے کے لیے جائے اس کے پاس وہ ہونی چاہیے. دیکھیے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ تو ہمیں سیفٹی ٹولز ملے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں ملے ہیں, لیکن جو ہمیں ملنے چاہیے جو جیسے ہمارے پاس LT بیلٹ ہونا چاہیے, فیس شیلڈ ہونا چاہیے, گلاوز ہونے چاہیے اور ایک یونیفارم ہونی چاہیے, ایک شوز ہونا چاہیے ربر شوز جس میں کرنٹ نہ پاس ہو, اور جو ٹولز ہمیں کام آتے ہیں جیسے پلاس ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں کام آتی ہیں, یا تو ہمیں وہ اپنی جیب سے لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ساری خراب ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ, 2 مہینے 6 مہینے 5 مہینے بعد یہ خراب ہو جاتی ہیں, اسے ریپیٹلی دینے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ سالوں تک چلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں. اور اوور برڈن ہم اتنے ہیں, اتنا کام میرے ملازم کر رہے ہیں, ہم اس سے گریز نہیں کر رہے ہیں کام کرنے سے, ہم گریز نہیں کر رہے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں ہم گریز نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ سیف انوائرمنٹ دیجیے ہمیں جس سے ہم پوری طرح 100% 200% کام کر سکیں. بالکل, بہت بہت شکریہ. بے ساختہ طور پہ کئی سارے تاثرات انہوں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان کا صاف طور پہ یہ کہنا ہے کہ کچھ ملازمین کو جن کو اٹیچ کیا گیا ہے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور سب سٹینڈرڈ مٹیریل جتنا بھی یوز ہو رہا ہے ان پہ جانچ ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ JKPCC کے دوران جو ہے 2 دن کی اسٹرائک دی گئی ہے, آج اور کل, اور 2 دن جو ہے یہ اسٹرائک جاری رہے گی, برقرار رہے گی. تو یہ خاص رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. عنایت بیگ ہوں, دیجیے اجازت, فی امان اللہ.